Good morning, my people. Thank you so much for joining us in this class this morning. Today we are going to make our first study, the first course. In the introduction, we are going to talk about auxiliary verbs. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'introduction. Nous allons toucher un peu sur les verbes auxiliaires. Leo tutazungumzia kuhusu utangulizi na la msingi zaidi tutazungumzia vitenzi visaidizi. Nianze na Kiingereza. Let me begin with English. Laissez-moi commencer par le français. The auxiliary verbs will begin by the verb to be. Nous commençons par le verbe être. Tunaanza na tenzi ya kukua, yani tense inayomaanisha. The verb to be on the present tense and the affirmative form is like this. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. This is a long form. A long form which can have also a short form, which is here. Am, you, she is, he is, it is, we are, you are, and they are. This helps on a speed pronunciation when you are talking. But the standard one, it's the long form. Parlons un peu le français pour les gens qui veulent apprendre aussi le français. Le verbe être, parce que nous parlons de verbe auxiliaire, n'oubliez pas, le verbe être à l'indicatif présent. L'indicatif présent, c'est je suis. Il faut prononcer bien. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est l'indicatif présent. Alors, quand nous allons entamer le Swahili, ça sera un peu différent parce que le Swahili, c'est tout à fait différent des autres langues ici. Ici, nous avions dit I am, je suis. En Swahili, nous allons dire ni. Le ni ici représente les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Représente les 7 formes. Le ni ici. Ça veut dire, et le si ici, c'est au négatif. Laisse-moi parler un peu le Swahili. Kwa tenzi hii ya kukua, kwa Kiswahili, hii ni maana yake inabeba hivi vyote tulivyoviona hapa kwa Kiingereza na Kifaransa. Mfano, wewe ni mwalimu. Hiyo ni maana yake ni kuwa you are a teacher. He is a teacher. It means ni inabeba is na inabeba are. Unapotamka. Kiswahili kiko tofauti kidogo. Kiswahili hakina mambo mengi sana kama lugha zingine hizi za wazungu. Kiswahili ni. Na kwa negative, yani kwa hapana, unasema wewe si mwalimu. Inamaanisha you are not a teacher. He is not a teacher. They are not teachers. Kwa hiyo ndo hivi. Kwa kifupi leo ningependa muelewe tu kuhusu maana ya tenzi saidizi. Tutakuwa na tenzi mbili. Leo ningependa tuzungumzie tenzi hii ya kukua tu, ambao inakusaidia wewe kutengeneza misemo tofauti tofauti. I was saying that today we are going only to talk about the verb to be as an auxiliary verb. We have two auxiliary verbs. There is the verb to be and the verb to have. So today let's talk about this, and tomorrow I'll come up with the verb to have. I'm just concluding that the verb to be has two forms, the long form and the short form. The short form is using in writing, and the long form is using in pronunciations. When you are pronouncing things, you have to use the long form. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. En français, c'est presque la même chose, je vais dire. Le verbe être, c'est l'auxiliaire. Ça sert à s'accrocher à un autre verbe pour former une phrase. Nous allons parler de l'indicatif présent. J'ai dit je suis, qui a le sens de I am. Tu es, qui a le sens de you are. Il est, qui a le sens de he is. Elle est,
she is. Nous sommes qui a le sens de we are. Vous êtes qui a le sens de you are. And ils sont, elles sont qui ont le sens de they are. Pour aujourd'hui, nous allons terminer par ici, mais je vous remercie. Je vous ai dit que cette semaine, c'est l'offre. Ça, je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement jusqu'au 30 novembre. Je vous prie de payer vos frais pour que nous améliorions nos études. Vous savez, ça, nous utilisons des marque à peine ici. Nous utilisons beaucoup de choses. Nous avons besoin de vos frais pour améliorer les services. For today, I want to close today. It's over for today. Tomorrow I'll come with the verb to be, but I'm just telling you to pay the fee so that we can ameliorate our service. We can improve our service. We are using marker pens, we are using a lot of things, and we want the sound to be good and the image to be good, because this will be a long journey. This class won't end on 1 month. It won't end on 1 month. It will be going on. So please help us. Send your money so that you can remain in the class. This is an offer week and we are beginning on the verbs so that you can be helped to form some sentences and phrases. Kwa leo tunamalizia hapa, na washukuruni sana kwa kutufuatilia. Naomba niwakumbushe kuwa hii ni wiki ya offer. Tutatoa wiki moja offer kwa ajili ya kuwafundisha jinsi gani ya kuunganisha vitu. Tutazungumzia tenzi hizi zinazosaidia kuunganisha maneno, then baadaye tutakuja sasa na program nzima ambayo itawasaidia kuzungumza kwa haraka. Mungu awabariki sana, asanteni sana.